جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود فرمینن کہ فضلت علی الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کرام دی بنسبت فضیلت عطا کی تھی ہے۔ قرآن مجید دی آیت کریمہ بھی این بات دی طرف اشارہ کرنی ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ سونا فرمائیں دے اے رسولیں دا جڑا سلسلہ ہے، انہیں رسولیں دے وچ اساں بعض رسولیں کو بعض رسولیں دی بنسبت زیادہ فضیلت دیتی ہے، درجے ہیں کہیں دی فضیلت کمی کوئی کہنی، لیکن بعضیاں کو فضیلت اساں زیادہ دیتی۔ تقریباً 313 رسول عظمت والے جڑے زیادہ، انہاں دے وچوں والا 5 رسول جڑے عظمت والے، بل انہاں 5 رسولاں دے وچوں ایک رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تمام انبیاء کرام علیہ السلام تو زیادہ فضیلت رکھتا۔ لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں کو موسیٰ علیہ السلام کے وضع کے بیان نہ کرو، این انداز نال میری فضیلت بیان نہ کرو کہ باقی نبییں دی فضیلت کمی واقع تھی ہوئے، این نہیں کرنا۔ لیکن جیڑی بات آپ نے سمجھائیے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جیڑی خلیلی آئی وہ اپنی خلیلی دی عظمت منفرد ہن، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح ہونے منفرد ہن اور ممتاز ہن، تے انہاں دا کوئی مقابلہ کہنا ہا۔ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہونے ممتاز ہن، ہر نبی دی ایک الگ خوبی ہے جیڑی بیا کہیں نبی کہنی۔ اللہ نے سارے پیغمبر کو جنہاں خوبیاں دیچن، وہ سارے نبییں دیاں منفرد خوبیاں اللہ نے کچھا کر کے ہی کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کر دیچن صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اللہ نے میں کو بڑی فضیلت دیتی ہے، تھوڑا جہاں میرے دیکھو ذرا، اللہ نے میں کو بڑی فضیلت دیتی ہے۔ اور قرآن مجید حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کہیں پوچھا ساکو نبی علیہ السلام دے بارے دسو، آپ نے فرمایا کیا تساں قرآن پاک نہیں پڑھیا؟ قرآن پاک پڑھو، پورے دا پورا قرآن میرے نبی پاک دی زندگی اور شان کو بیان کرنے۔ سارے رسول کریم علیہ السلام دا مقام، مرتبہ، رتبہ، عزت، درجہ، فضیلت، اہمیت رب نے بڑی بڑھائی۔ میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا تو کو دسے ساں تو کو آپ سمجھ آوے سی۔ پاک ہستی پاک نبی دا ذکر تورے سامنے میں چھیڑ بیٹھا، بڑی مقدس محفل ثواب تھی سی انشاءاللہ۔ تساں اپنا ایمان ودھاؤ اور اپنے نام اعمال ثواب دا اضافہ کرو تاکہ ساکوں نبی پاک علیہ السلام دا ذکر سنن دی برکت نال اللہ دنیا جی کامیاب کرے اور آخرت جی کامیاب کرے، آکھو آمین۔ نبی کریم علیہ السلام دی پہلی فضیلت ول زندگی رہی تے دسیسا آپ دی دوجی فضیلت، ول رب نے توفیق دیتی تو ول دسیسا تریجی فضیلت، چوتھی پنجویں میں فضیلتاں تا ڈھیرن، لیکن میں درجہ بدرجہ تو کوئی یاد کراؤنیا۔ ساڑھے پیغمبر کوئی بندہ پوچھے بھی ربیع الاول دے مہینے پروگرام آ، مولانا یاسین صاحب کو لو پروگرام آ، تساں توحیدی صاحب کو لو آیا ہوئے، کوئی پوچھے بھی تساں اتھا گئے ہوئے، اہل حدیثیں دا پروگرام آ، وہابیاں دا پروگرام آ، وہ کیا آتے ہیں انہوں نے دا دعویٰ کیا ہے؟ وہ بھائی ساڑھے علماء کرام تساں پہلے بھی سنیں، ساڑھا جڑا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ای دنیا ہے اللہ سونے دے بعد پوری کائنات اگر پہلا نمبر ہے عظمت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑھے نبی پاک دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ آپ دے حسن دا کیڑی کیڑی شاید با کوئی مقابلہ نہیں۔
نبی کریم علیہ السلام کو اساں وڈے بھرا دا درجہ دینے ہیں، یہ کہیں لانتی بکواس ہی کی تھی اسی. جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وڈے بھرا دا درجہ دے وے وہ بندہ ہی کراڑ ہے، وڈا بھرا تا دور دی گال ہے. اساں اگر کہیں کو نبی کے ود سمجھوں، نبی کو گھٹ سمجھوں تو ولائی سمجھو سارے ایمان اج پکا نہیں رہندا. اساں یہ یاد ہیں کہ پوری مخلوقات وچوں صرف خالق دے بعد، رب دے بعد اگر کائنات جو اچا مقام ہے تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ساڑھے رسول پاک دا کوئی ثانی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. ہوں تھوڑا جہاں تو میرے دیکھو میں تمہید ہے جی میں چند باتاں عرض کرنا ول تو کو آپ دیاں جڑیاں صحیح خاص فضیلتاں ہیں جڑیاں رب نے خاص دیچن او ذکر کرنا گن کے سننا. لیکن ایک باری گال سنی ذرا. نبی کریم علیہ السلام کے ایک دیہاتی آیا، آ کر کے پوچھا اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو تو آکو کیویں پتہ لگے تساں اللہ دے نبی ہو؟ کیف علمت انک نبی یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک بار بیٹھا ہمیں فرشتے آگن ایک سجے پاسے بہ گیا بیا کھبے پاسے. انہیں دوہیں فرشتے ایک دوجے کو پوچھے آ ہوا یہ ہستی ہے جہاں رب نے سا کو بھیجے. بیا ایک فرشتہ ہا جڑا زمین آسمان دے درمیان اس کھڑا وہاں کہ جی آئی ہستی ہے جندو رب نے سا کو بھیجے. میں ان سندا بیٹھا انہیں فرشتے والوں کی نے پوچھے رب نے کیوں بھیجے؟ والوں خلا چراہن والے فرشتے انہیں کو جواب دیتے رب نے سا کو بھیجے تاکہ اساں ہی ہستی دا وزن کروں، تلاوڑا قائم کرو، ترکڑی ترازو سیدھا پدھرا کرو تے این ہستی دا اساں وزن کرنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدن میں کو انہوں نے چاہ کے ترکڑی تے ترازو دے ایک پلڑے بلھا دیتنے اور بے پاسے میرے مقابلے چڈا بندے بلھائنے ایویں چھکے نے ہوتے تے چاہتے نے ترازو تے سنی ذرا جملہ نبی سی فرماتے زن تو ہوں میں ڈا بندیاں کے وزنی تھی گیا. ڈا بندیاں دا وزن گھاٹا ہی میرا زیادہ ہے. وال میرے مقابلے جو 100 بندہ بلائن ہے. نبی علیہ السلام فرمائے فرشتے ترکڑی چاہتی ہے میں ہوں بیٹھا ہوں ترکڑی ایویں تو کہنا آئی جی میں ایسا کھنڈ گھیو تلے نے ساری کائنات دی نواب ہستی پئی تل دی گئی جی میں این نواب ہستی دے نال دی کائنات اچ کوئی ہستی نہیں. میں اہل حدیث دا ایمان ہے ایویں اون تلاوڑے تے ترکڑی تے ترازو دے نال دا کائنات اچ کوئی ترازو کہنا ہے. نبی علیہ السلام فرمائے 100 بندے کو بلایا گئے. جڑے ویلے 100 بندے کو بلایا گئے میرا وزن کیتا گئے زن تو ہو بے میا میں 100 بندے کے بھی زیادہ وزنی تھی گیا. تساں سبحان اللہ نہیں اپنی حالات خراب ہیں. سارا کچھ میرے ذمہ ہی لئی رکھو تو جی میں کھیجے لگتا کچھ نہ ہوئے اللہ دا رسول ایویں آئے بیٹھے ہو جی میں تو کوئی فنگار پکڑ آیا ہوئے. نعرہ تکبیر قاری محمد یاسین حیدر صاحب جماعت اہل حدیث پاکستان آپ تیرا غالی خان. چلو محبتیں ہوں دی جناب محمد الرسول اللہ لہر پا دے درود پاک دی سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. آنکھو تو بھامے نہ آنکھو گزارا چل ویسی اسا اہل حدیث تھینے ہیں جے جناب رسول پاک دے نام پاک تے تساں درود نہ پڑھیا تا گزارا کوئی نہیں چلنا. یاد رکھے ول میں نہ گھندا مقدس نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ اونچا صلی اللہ فرمایا میرے مقابلے 1000 بندہ بلایا گئے. کتنی 1000 بندہ بلایا گئے. ترازو قائم کیتا گئے ترکڑی چاہتی گئی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمائے سنی آدھنو 1000 بندے اللہ پلڑائی میں چویا کھڑا جو میں کو ڈر پائے گئے ان ڈھاندن میں دے ہوتے ہیں تے میڈا پلڑا تلے ہاں 1000 بندہ گھاٹت میں محمد وقت صلی اللہ
نبی کریم علیہ السلام فرمائیں جڑا فرشتہ صلاح بیٹھا دیں گا آئی 10 بندے بلاؤ 100 بندہ بلاؤ 1000 بندہ بلاؤ ان دی آواز آئیے فرشتے ہو تولن دا تے وزن کرن دا سلسلہ بند کر دو. ہن اگلا جملہ فرشتے علائے اوہو جملہ میں علینا تے سنن دے بعد تساں سارے اپنی زبان کھولنی ہے تاکہ رب کو پتہ لگے. سنن دے بعد نبی کریم علیہ السلام فرمائے نو فرشتے ہے کہ ترازو ٹھپ دو ترکڑی کلوز کرو بھائی تول کی دے سے جیا تول کی دے ویتے 1000 بندہ ہے یہ جڑی ہستی دا وزن پہ کریں دے ہوئی ہستی دے مقابلے چ اگر پوری امت رکھ دیتی ونجے 1000 بندے دی بات نہیں لاکھ بندے دی بات نہیں کروڑ بندے دی بات نہیں ارب بندے دی بات نہیں خراب بندے دی بات نہیں خرباں بندے دی بات ہے پوری امت رکھ دیتی ونجے نبی کریم علیہ السلام فرمائے نو فرشتے اعلان کیتے ترازو دا سلسلہ بند کر دو 1000 بندے دی کیا مجال ہے اے او ہستی ہے جن مقابلے چ پوری امت چاہ کے رکھ دو ساری امت رل ونجے تو بھی محمد پاک دے وزن دا مقابلہ نہیں کر سکتے. آنکھو بے شک منے دے ہو پوری امت رل ونجے مقابلہ منے دے ہو. پتہ ہے تو کہ امت اس کون ہے پتہ ہے اللہ دے ولی شامل ہیں امت اس پیر شامل ہیں بزرگ شامل ہیں یا نہیں وجہ ہستیاں شامل ہیں ائمہ کرام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اللہ دے ولی گزرین امام شافعی رحمہ اللہ اللہ دے ولی گزرین امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اللہ دے ولی گزرین امام مالک رحمہ اللہ اللہ دے ولی گزرین ائمہ احادیث امام بخاری امام مسلم امام ترمذی امام ابو داؤد امام ابن ماجہ امام نسائی امام مالک بڑے بڑے ائمہ گزرین بڑے بڑے تبع تابعین گزرین صحابہ گزرین حضرت علی جنجوان بھی گزرین حضرت عثمان جنجوان بھی گزرین حضرت عمر جنجوان بھی گزرین حضرت صدیق اکبر جنجوان بھی گزرین او فرشتے بند کر لے ہو وزن دا سلسلہ ساری امت اگر ترکڑی اجبل ہاں ہو والوی تسا جناب محمد کریم دے وزن دا مقابلہ نہیں کر سکتا صلی اللہ ہون ہے جندہ ایمان انگالتے تو وقت اوکوں وال سناؤں فضیلتا جندہ ایمان کا نہیں اٹھی ونجے جیڑا نہیں منے دا میرے نبی پاک دی فضیلت او کیوں ٹائم ضائع بیٹھا کرن دے منے دے ہو نا کوئی منکر تک نہیں بیٹھا کوئی باغی تک نہیں بیٹھا ہون میرے دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ نے ہون قرآن سناوا تو آپ کو انشاءاللہ سن دے ہو قرآن گن دے سونا پہلی گالے ڈسیاں میرے نبی کریم دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بولو بھائی کر سکتے کوئی میرے نبی دا وزن دیا اچھا اور تو سمجھ کو آنکھوں مول شبیر آسا آپ موٹے زیادان کی میں 1000 بندہ جو نہیں مقابلہ کر سکیا سوچے نے بیٹھے ہو سو بھی وزنی ہو سن کیا خیال ہے وزنی تک ہے نا والا 1000 بندہ جو کیوں نہ مقابلہ کر سکتا وجہ آئی جڑے وجود کو تو اور جملے سنی درا جڑے وجود پاک کو تو لیا گئے جڑے وجود پاک کو تو لیا گئے یہ جڑا وجود پاک کہیں دا ایک حصہ اللہ نے قرآن اچ بیان فرمائے یہ وجود دا ایک حصہ کتنا ہے بولو کتنا ہے میرے نبی کریم دا چہرہ قرآن ہے میرے نبی کریم دیا اکھاں قرآن ہے میرے نبی کریم دی زبان مبارک قرآن ہے میرے نبی کریم دا دل قرآن ہے میرے نبی کریم دی کنڈ قرآن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک قرآن ہے حضور پاک دے پیر مبارک قرآن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساری قرآن ہے آپ دا چلنا تے آپ دا دیکھنا تے
آپ دا سننا تے آپ دا بولنا قرآن چے امام کائنات نبی کریم دے وزن دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اے پہلی بات ہے. دوسری بات تے غور کر, اللہ پاک فرمے دے کائنات والے ہو میں ایسی فضیلت عطا کی تھی ہے, ایسی فضیلت عطا کی تھی ہے, ایسی فضیلت عطا کی تھی ہے جتنی نبی پیغمبر رسول تشریف کے نندے رہ گئے. میں سبحان اللہ دی خاطر نہیں چپ کی تھی. نہیں بھئی گال سنو, جلے سبحان اللہ آکھنی پوسی میں تو کو آکسا حالی چپ کرو گال سنو. یہ پہلی فضیلت دسن لگا ول دوجی ول تریجی ول چوتھی. ہون تک تو میں منڈ بدھے تمہید آئی, ہون فضیلت پڑھا. اللہ دے حضرت آدم علیہ السلام نبی بن کے آئے اپنی قوم میں. بس بی قوم کو تسا کوئی گال نہیں کرنی, یہ قوم توڑی سی میں. حضرت نوح علیہ السلام نبی بن کے آئے اپنی قوم میں. سنو دے بیٹھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بن کے آئے اپنی قوم میں. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بن کے آئے اپنی قوم میں. حضرت یوسف علیہ السلام نبی بن کے آئے اپنی. یا قوم, ہر نبی یاد ہے یا قوم. آدم علیہ السلام تسا ایڈے نہیں آونا, نوح علیہ السلام تسا اوڑے نہیں وینا, ابراہیم علیہ السلام تسا ہی تھائیں اپنی قوم میں جرانے. ہر کوئی اپنی قوم میں کیا کرے بھائی, تبلیغ کرے. ہکے ٹائم کئی نبی ہونے ہیں نا, نہیں سمجھ آئی. این وستی نبی, او بھی وستی نبی, او بھی وستی بیا, او وستی کئی نبی ہونے ہیں نا. بروڑے دے ادھرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی یادہ ودا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, تے کوئی یادہ ودا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, کوئی یادہ ودا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, کوئی یادہ ودا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, کوئی یادہ ودا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. ہر نبی اپنی قوم دو آئی. فضیلت سونا اپنے نبی دی, فضیلت سونا اپنے پیر دی, فضیلت سونا اپنے مرشد دی, فضیلت سونا اپنے پیغمبر دی, فضیلت سونا سارے رسول پاک دی. اللہ پاک فرمے دے جتنا نبی آئے سارے نبی اپنی قوم دو نبی بن کے آئے ہیں تے اپنی قوم میں اعلان کریں دے رہ گئے ہیں. لیکن جڑے ویلے آمنہ دے لال آئے, عبداللہ دے چانا آئے, ساقی کوثر آئے, شافی معاشر آئے, ساری کائنات دے نواب آئے, حضرت محمد کریم علیہ السلام آئے. اللہ پاک کا کیا کیتے ہوئے, مکے دا نبی بنا کے بھیجے ہوئے, اللہ دے نہیں. اچھا مدینے دا بنا کے بھیجے ہوئے, اللہ دے نہیں. اچھا طیف دا بنا کے بھیجے ہوئے, اللہ دے نہیں. اچھا ریاض دا بنا کے بھیجے ہوئے, اللہ دے نہیں. اچھا اجمے دا بھی بنائے ہوئے, اللہ دے نہیں. اچھا پتھریں دا بھی بنائے ہوئے, اللہ دے نہیں. اچھا درختیں دا بھی بنائے ہوئے, اللہ دے نہیں. اللہ اے تیرے نبی دے امتی جمعن تے پوچھنا چاہنا سادے نبی دی نبوت چوکھی ہے, وگھے جوگی ہے, ایکڑ جوگی ہے, مربع جوگی ہے, ایک ملک جوگی ہے, دو ملکیں جوگی ہے, ترائے ملکیں جوگی ہے. اللہ سارے نبی دی فضیلت عظمت کیا ہے. ہر نبی دی نبوت اپنی قوم تک آئی, سارے نبی دی نبوت کتنا ہے. اللہ دے میرے پیغمبر آپ آکھ لے اپنی زبان نال تے سادہ قرآن دلیل دے طور تے سنا لے تے ساری کائنات کو ڈسا لے. ہر نبی اپنی قوم واسطے ہے, تو آنکھوں میں اللہ نے پوری دنیا دا نبی بنا کے بھیجے. ہون کوئی زبان چپ نہ رہے, ہون آنکھو جتنا آنکھنا پوے نا وال آکھیا کرو, وال مزہ ہی آسی تے ثواب ہی تھی سی. ہون آنکھ سوئیں دے ہوتے دلیل ہیں. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی تسا آنکھو, آنکھو اپنی زبان نال. قرآن پڑھا بھائی, سن دے ہو قرآن. اللہ نے فرمایا میرے محبوب قل, قل قاف دو نکتے علی لام, قل قل فرما دے میرے محبوب, قل فرما دے. کیا فرماوا, اعلان کرو. کیڑا سارے نبی اعلان کرے دے ہیں تے او جڑے ویلے اعلان کرے دے ہیں او آدھے ہیں یا قوم, تساں یا قوم دا لفظ نہیں بولنا,
تساں لفظ چینج کرنے تبدیل کرنے اللہ دے پاک پیغمبر تساں آکھنے تے جڑا کچھ تساں آکھنے او میں پیا داں پہلے میں تو آکھو آداں تے ول بیدا فرمان کائنات اجے کو سنا لیو اللہ میں کیا سناواں اللہ فرمے دے آکھو میرے سونے نبی قل آکھ لیو یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا یا ایوہ الناس علماء جان دن جڑے کچھ قرآن دے ترجمے کو جان دن انہیں کوئی پتہ ہے یا ایوہ الناس او لوگو اچ سارے ہی نہیں لوگو اچ سارے ساری دنیا اچ لوگو او کالیاں لوگو او گوریاں لوگو او عربیوں او اجمیوں عرب والے او لوگوں جی اللہ دے نبی انی بے شک میں محمد بن عبداللہ آمنہ دلال انی بے شک میں رسول اللہ دا رسول بن کے آیا صرف عربی دا نا صرف اجمی دا نا صرف مکے آلیں دا نا صرف مدینے آلیں دا نا صرف گوریاں دا نا تو صرف کالیاں دا نا جمیعا سارے دا نبی بن کے آیا کیا خیال ہے سن دے ہو کشے ہیں سب نبی اچھے ہیں سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے ہے مکے کا در یتیم اچھا یہ پہلی فضیلت ہے میرے محبوب دی کہو پوچھو سویرے ہوٹلیں تے تمہیں بانے ہیں منجے شنجے بھرے پرانا چاہ شاہ پیتی چسکی لائی تنال تبصرائی کیتا یہ میرے اللہ تبصرہ تے پوچھو کانڈ ہے توارے دمیں اوہیں دیجے تے گال نہ کرو تے ڈھڑ ڈھڑ کھڑتی نہیں حضم نہیں تھی ایڈو دی گال اوڈو دی ایڈے تو ساری عادت تھا ہی نہ سے عادت نہیں سے آمیں یار چاہ شاہ پیسوں تے نال بٹ کڑاک لیسوں بٹ کڑاک جان دے ہو بٹ کڑاک دا مطلب بندے دی بیستی لوگ ویندے کی میں انہوں دی دھی بھین سکول کی میں دیئے یہ کچھ تو سویرے تُسا سارے نے ذمہ ادھرا میری تقریر داتے مولی یاسین صاحب دے جلسے دا تبصرہ کرنے تُسا کوئی چنگا کام تے کرو چلو زبان ہوئے تو آری باندھ نہیں رانی اکھائے یار جوان نبی دی شان بیان کیتی ہے قرآن پڑھ دا تے آدھا ایک تا نبی دے وزن دے نال دا کہیں دا وزن نہیں تے بیا آدھا ہر کہیں نبی دی نبوت آئی علاقے دی سادے نبی دی نبوت آئی پوری کائنات وست پکینے بیٹھے ہو سن دے بیٹھے ہو یا چن دے بیٹھے ہو چلو جی میں توارا دے لکھ مالی دا کم پانی لاون مشکاں بھر بھر پاوے کم میں میرے مالک دا رنگ لاوے یا نہ لاوے سادے ہوتے کوئی اعتراض نہیں وما علینا الا البلاغ سب پوچھا دے مڑے کم سمجھ جائیے اے پہلی فضیلت ہے ہون والا نہ آکھی کی تائیں جے آکھ سین تو وات ولا بھی سنا ہی راسوں اسا کیا کر سکتے ہیں تیری کھنو کر سکتے ہیں اسا کچھ نہیں کر سکتے جتی دل کی کروں بندے آ کیا میرا سائیکل ولا دیو نہ تے میں او کام کرے سا جڑا ابے کی تھا تو سائیکل پوچھا گئے انہیں کہ سائیکل پوچھائی وینے ہیں لیکن ٹرک آیا زور دائی دسا ابے تیرے کیتا کیا ہوا کہ ابے بھی اچھا کی دا کہ پڑھ کے پہلے دسے ہیں نہیں سن ہاں سب پوچھا بنو اللہ تعالیٰ نے سارے نبی دی وہ میاں جڑے نبی کو مننے والے بیٹھے ہو نا
نبی دی شان بیٹا سننا ایویں جویں مچھی پانی وچ گم تھی ویندی ہے تے خوش تھیندی ہے اگر نبی دے سچے عاشق تے امتی ہو تے تو کو بھی ایویں خوش ہونا چاہیے ایویں آواز کم از کم تہاڈی وہ کیڑا چاہو کہ جدوں موڑیا ہے نور کبڑا ہاں ٹھیک چلو تیرے کو والا تلفظ پکوے ساں بعد وچ اللہ تعالیٰ نے پہلی فضیلت دیتی ہے کہ ساری کائنات جتی نبی ہیں سارے دی نبوت محدود ہے تے سارے نبی دی نبوت اللہ محدود ہے سارے نبی دی نبوت اللہ محدود ہے یہ پہلی فضیلت ہوئی اللہ فرمائے دے اساں اپنے پیغمبر کو پوری دنیا واسطے بھیجے سے پوری دنیا واسطے بھیجے سے ایک بے مقام تے اللہ نے فرمائے اللہ فرمائے دے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اے میرے نبی اساں تو کو شاہد بنائے سے نذیر بنائے سے تو کو اساں سورج بنائے سے تے چاندر بنائے سے سراجم منیرہ بنائے سے تے تو کو دعوت اللہ دیون والا بنائے سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو فضیلتاں عطا کی چن ذرا اگلے لفظیں تے غور کر ایک بھی فضیلت تے غور کر اللہ پاک دا قرآن پڑھا تے ایمان تازہ تھی اللہ نے حضرت آدم کو آواز دیتی تے ذاتی نہ کر کے آواز دیتی حضرت نوح علیہ السلام کو آواز دیتی ذاتی نہ کر کے آواز دیتی حضرت ابراہیم نبی دی واری آئی اللہ نے ذاتی نہ کر کے آواز دیتی قرآن تیرے سامنے پڑھ دا حضرت آدم دی واری آئی اللہ فرمائے دے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ حضرت نوح دی واری آئی اللہ نے ذاتی نہ سجے یا نوح ادنہ لیس من کا حضرت ابراہیم دیواری آئی اللہ نے ذاتی نہ سجے یا ابراہیم ذاتی نہ ہے نہیں یا نہیں او ابراہیم او نوح او آدم یا موسیٰ او موسیٰ ایک کون سڑنا پہ اللہ کہہ کو سڑنا پہ نبییں کو کہہ کو سڑنا پہ نبییں کو عیسیٰ یا عیسیٰ زکریا یا زکریا یحییٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ قاری صابر صاحب ماشاءاللہ قرآن پڑھ دے بیان مزہ آندہ پیا قرآن بڑی چاسلی کتاب ہے کیا خیال ہے سونی آواز ہوئے قاری صاحب دلوں پڑھ دن جدہ ہی پڑھ دن سنیا کرو انہیں کو ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہر نبی کو اللہ نے کتھوں سجے ذاتی نال بولو یار بولو یہ فضیلت ہے کیڑے نال او آدم او نوح سارے نبیوں کو ذاتی نال تجڑے ویلے واری آئیے کہیں دی تکے بیٹھے ہو ٹکر شکر کھوائے تو کو مول صاحب کہیں نا توبہ ہے میرا اللہ بیان دے بعد آدن ہے میں ہی کو نہیں کھادا ہاں تو میڈے نیڑے نام ہی یاری ہے ٹھیک یاری ایسی آدھے بات یاری ہوئے والی میں ہوئے ہیں پہنا ڈال دا پتہ میں کو رکھنا پندے نال یہ حالت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہارے نبی کو ذرا سارے گال کرو اگتے ٹوروں ذاتی نال اللہ نے سجے کیڑے نال بولو اچھا بولو سارے نبی دی جڑے ویلے واری آئیے قرآن مجید تساں رکھے نا میں تے کہیں رکھیا یقین کرے سو ہی قرآن تے یا کہنا بولو بھائی قرآن ہے کئی مولی سے لکائی بیٹھے رہا تاں قرآن کھولیم قرآن ہے اللہ کریم نے قرآن کریم اچ میرے پاک پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام دا ذاتی نام 4 جائیں تے ذکر کیتے لیکن آپ نے کہیں جاتے
یا محمد کر کے نہیں سجا سبحان اللہ تو آپ کو نہیں سمجھے قرآن ہے چار جائیں تے ذاتی نائے آنکھو تو چار جائیں سنا چھوڑا وہ سنا ہوا چار جائیں تے ذاتی نائے لیکن کہیں جاتے اللہ نے یا محمد کر کے بولے نہیں بھئی یار بولو آدم دے نال یا آدم نوح دے نال یا بولو یار نوح لیکن سارے نبی دا نا ذاتی کیا ہے بولو محمد بولو لیکن اللہ نے یا محمد بولے نہیں بھئی پہلا مقام ہے پڑھ چھوڑا اللہ پاک نے فرمائے وما محمد الا رسول یا محمد نہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اللہ دے قرآن دا دوجا مقام ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ دے قرآن دا تریجا مقام نزل علی محمد ذاتی نا چار جائیں تے آئے کتھائیں نا دے پہلے یا بولے نہیں بے نزل علی محمد اللہ نے جلے نہیں آکھیا تو سامت اہل حدیث کے بھی نہیں بھی اکھوا سکتے مر سکتے ہیں اساں یا محمد کوئی نہیں آکھنا کیونکہ اللہ کوئی نہیں آکھیا چار جائیں چوتھی جائے اللہ پاک فرمے دے محمد رسول اللہ والذین ماہو اشداء علی الکفار رحماء بین چار جائیں ذاتی نا ذکر لیکن یا محمد نہیں آیا یا اللہ وجہ کیا ہے اور میرے دیکھو میرے نبی سے ایک بار دوپہر دا اپنے گھر ستے پیان تا کوٹھے دے پچھلے پاسو ایک دیہاتی بندہ آئے انہیں حقل ماری ہے آگے دے یا محمد اخرج اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ یہ قرآن مجید ہے میں اپنی کوئی گال نہ کرے ساں بے شک پوچھو ون کے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آؤ ساکو کام میں توارے نال شاباش باہر آؤ تے نبی سی کیا پہ کرنے ہیں آرام بولے نہیں بھئی یار کیا پہ کرنے ہیں آرام پہ کرنے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو سڑے نے رہ گئے پہلی گال وال دوجی گال وال تریجی میں سڑے نے رہ گئے یہ دیکھ ایک قرآن میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اے میرے پیغمبر جڑے تو کو سڑے دے پیان اے اللہ دا قرآن ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیر لهم واللہ غفور الرحیم اللہ فرمے دے انہیں حقل ماریے اساں آرش تے سنیے تے این دیہاتی دا جڑا سڈن دا انداز آنا یا محمد ایویں سجے جی میں آپت جھیک روجھے کو سڑین دے بیٹا سن ہاں اٹھو انہیں کو مسئلہ سمجھاؤ آج دے بعد اگر انہیں تو آکو ایویں حقل ماری تے سجا جی میں آپت بھتریجیں بھڑیں پتریں دھیریں کو سڑیندن تے انہیں کو آکھ میں اللہ تواری ساری کیتی کرنی چٹ کر دے سا بندے بنو بندے
بندے دے پوتر بنو خبردار میرے محبوب کو تساں ایویں سجا خبردار میں اللہ تواڈے اعمال برباد کر دے ساں تو آکو پتہ ہی کہنا لگانے سان تحبت اعمالکم تے اگو اللہ دے تبصرہ کیتے میرے اللہ نے اللہ دے وال جو حقلا کھڑا مرے نا صبر نہ کر سکدا ولو انہم صبروا صبر چا کرے حتی تخرج الیہم نبی سے آپیں باہر آمینا لکانا خیر اللہم اگر آپیں باہر آمینا تو این دے واسطے بھی چنگا ہا نبی واسطے بھی چنگا ہا بیرم کی تس میرے سونے کو آج دے بعد اگر جی میں کی میں این کہیں کیتا میں اللہ دے عمال برباد کر دے سا اللہ دے جائیں یا محمد کر کے سجا ازاں کو دھمکی پلا رہی تھی والا نہ آکھی تے اساں آپ ہی کہنی سجا چار جائیں تے ذاتی نانگی دے سے یا محمد کر کے نہیں سے آکیا اللہ آخر سجا تے ہو سا سن دے ہو میری گال میں رڑے دے ہوں اچھا آپ کو سبحان اللہ قرآن پڑھا سن دے ہو اللہ تائیں سجا ہو سی کہنا سجا ہو سی اللہ دے میں سجا میں پورا قرآن جو دیتم ساڑھے دیتم اللہ سجا جو یا محمد ہی تائیں کہنی آکیا سجا کی میں آئی پڑھا قرآن اللہ دے میں سجے میں ہے کہ میں یاسین ڈھلی سبحان اللہ کئی مولی تو سبحان اللہ نہ آکھو تو وال میک چھوڑی ان میک کو لگ دے میک کو چھوڑنا پس اللہ نے فرمایا سجدہ بھی سجے ایسا کہ یا ایوہ المزمل سارے یار جائیں نبی دا کلمہ پڑھے ہوں دا تے حق ہے اساں جڑے ویلے سجے اساں کہ یا ایوہ المدثر یعنی جندے نال پیار ہوندے ہوندے نا ڈھیر ہوندے کیویں مٹھو تے پتہ نہیں مکھن تے پتہ نہیں کیویں بگا سونا پپو کئی نہ ہوندے جندے نال پیار ہوئے سمجھ آئیے تے جندے نال پیار کہنا ہوگا نا وہ ہووے نظر تے نظری اللہ ایویں نہ کوئی بیٹھا ہووے نظر ناراض نہ تھیا اللہ دیتا اسی تے ڈتی اللہ ڈتی آیا ودا یعنی جندے نال کاوڑ اسی نہ ہی پٹھا تے یا وڈی حد یا نہ پورا چا انسان صحیح تے جندے نال پیار اسی آؤ مکھن جی آؤ جانو آؤ نہ نہیں گندے اتھے ہی لکھی ودے ہوندن موبائل تے نہ سیو کیتی ہوندن نا مائی جانو اللہ جانو اللہ والا جلے کو سلام کرن میسج کوئی ناشا نہیں گندے جانی کیا حال ہے جانی کیا حال ہے یعنی پیار ہے نا اللہ دے اساں بھی پورے قرآن وچ اپنے نبی پاک کو ایویں لقب دیتن سے پیارے پیارے لقب دیتن سے ہیں اللہ تعالیٰ دے اساں سڑے دے پیا سے اساں کہ وہ سونا نبی اپنے اتے چادراں ودا پہ نہیں چادراں پاونا لیا اساں کہ وہ موڈے تے چادراں سٹنا لیا اساں کہیں ملے آدھے آسے اوے مزمل کہیں ملے آدھے آسے اوے مدثر کہیں ملے آدھے آسے یا ایوہ الرسول اور میرا رسول کہیں ملے آدھے آسے یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بیذنی و سراجا منیرا کہیں ملے آدھے آسے سبحان اللذی اسرا بعبدہ سادہ بندہ بے عبدہ سادہ بندہ اللہ دے میرے نبی دی فضیلت ہے پہلی فضیلت آپ دے وزن دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دوجی فضیلت آپ دی نبوت عالمگیر تے لا محدود ساری کائنات دے لوگاں واسطے تیجی فضیلت اللہ پاک نے ہر نبی کو ذاتی نہ کر کے سجے تے جڑے ویلے میرے نبی دیواری آئیے صفاتی نہ کر کے سجے القاب کیسے کیسے رب نے کیے عطا تاہا کہیں پکارا یاسی کہیں کہا
ताहा कहीं पुकारा, यासीन कहीं कहा। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को फजीलता निचन आते को अगुते सुनावा। अल्लाह दे मैं बड़िया बड़िया फजीलता निचन एक भी फजीलत भी सुन। हर नबी दे बाद कोई नबी अंदर आए गए। मेरी गल थक आए हैं हुण मुको माशाअल्लाह। मेरा भिरा नारा मार के तरी शरी देना पड़ा। हाँ ना ना मोहब्बत है होंगी साह पटवाए सो, लेकिन जुम्मे वाले डी दूजी तकरीर बड़ी औखी होंगी है। जुम्मा पढ़ावना होंगे वल थका त्रुटा बंदे आए गए हैं। उन्हें 45 मिनट थी गए दरे। हाँ इंशाल्लाह चलो हाँ 2 घंटे या पूछदा मैं तेरे तवज्जो है इंशाल्लाह। बस दुआ कर क़यामत अल्ली अल्लाह ही सोने दे ज़िक्र दी बरकत नाल साकू सोने दे हथों हौज़े कौसर नसीब फरमाए। आमीन आखनी है। आमीन। हाँ सुभान अल्लाह। हाँ जी अल्लाह साकू क़यामत अल्ली सोने पैगंबर दे हथों हौज़े कौसर नसीब करे। आखो आमीन। ये मेरे नबी दी फजीलत है। हर नबी दे बाद कोई नबी आए, साढ़े नबी दे बाद बोलो यार बोलो यार। अच्छा ई लाइट दे बाद भी लाइट ना लावनी पवे तो समझो लाइट ने साजा लोड़ा मुका दिचन। रोटी एक दे बाद भी रोटी तलब न थी वही दा मतलब है भुख बोलेंदे नहीं वे बोलो यार। कोई चीज भी साको मिल वजे उनदे बाद वला जरूरत न थी वही दा मतलब है लोड़ा। अल्लाह दे मैं किवें नबी भेजा आखिरी नबी भेज के लोड़ा थोड़ा मुका दी चने। जदा दा भेजे में बेपर्दा को पर्दा मिल गए, जदा दा भेजे में मुशरिक को तौहीद मिल गई है, जदा दा भेजे में रहजन जड़े रहबर बन गए, जदा दा भेजे में फसाद मुक गए, जदा दा भेजे में अखलाक आ गए, जदा दा भेजे में जहालत में गई है ते रोशनी आ गई है, जदा दा भेजे में नूर ही नूर आ गए। लोड़ा ही कहीं नहीं बे नबी दे आवन दियां। अल्लाह दे भी फजीलत है। हर नबी दे बाद कोई नबी अंदर रह गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, आकर के अपनी कौम को आखन लगे मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मेरे बाद एक नबी आवने रसूल आवने जिंदा ना अहमद होसी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो मैं आखिरी नबी बन के आया हूं। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी मेरे बाद कोई नबी नहीं आवना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आवना। आपने फरमाया अगर नबूवत जारी हो गया अल्लाह हजरत उमर पाक दे सिर ते नबूवत दा ताज रखया, लेकिन ला नबी आबादी मेरे बाद नबी नहीं आवना। आखिरी नबी लेकिन नबियों दा सरदार, आखिरी रसूल सारे रसूलों दा इमाम, आखिरी रहबर मेरे बाद रहबरी खत्म, मेरे बाद रहनुमाई खत्म। मैं अल्लाह दे पाक नबी ने सारी कायनात दे लोगों तक अल्लाह दा सनिया पहुंचा देते, अल्लाह दा कुरान सुना देते, अल्लाह दे बंदियों को अखीं दे दिते में। अल्लाह दे सारी कायनात हर नबी दे बाद कोई नबी अंदर रह गए, लेकिन तुहाडे नबी दी फजीलत है तुहाडे नबी खत्मे नबूवत दे ताजदार बन के। मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। उमर सही एक दीवार तौरात दा टुकड़ा चाती बैठे हैं, जेड़ी किताब मूसा अलैहिस्सलाम ते आई वो को पढ़दे बैठे हैं, मुतालिया बैठे करन। मेरे नबी सिंधी नजर पाए गई है ते आप दा चेहरा गुस्से को रत्ता लाल थी गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह नो हौलिया हौलिया नेड़े थे, आखन लगन उमर भिरा नबी सही दे चेहरे दे तो देख, अमा तरा बेवजह रसूलिल्लाह। हजरत उमर अदन मैं उत्ते डिठे नबी सिंह कावड़े छन ते मैं अर्ज कीते सोना खैरियत। आपने फरमाया उमर ये जड़ी तौरात चाती बैठाई ना मेरे आवन दे बाद ये जेड़े नबी ते आई मूसा अलैहिस्सलाम लो काना मूसा हय्यन, अगर मूसा अल्लाह दा नबी होन
زندہ تھی کہ آ ونجے تے تو میرے چہرے کو لو اپنی نظر ہٹا کے اللہ دے نبی موسیٰ دے چہرے دو نظر چا کریں لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ سدھے راہ تو گمراہ تھی ویسے موسیٰ علیہ السلام آپ آ ونجے تاوی میرے بعد کہیں نبی دی شریعت نہیں چل دی میرے بعد کوئی آسمانی کتاب دا حکم نہیں چل دا بس میں قرآن گھن کے آیا قیامت تک قرآن دا فیصلہ چل سی یا محمد الرسول اللہ دا فیصلہ چل سی کہیں دا بھی فیصلہ وہ اے دسو ہاں چاچا بزرگا میں توڑے وسیب دا میں کو ایک مٹھی مٹھی سونی سونی گال تا دسو جیتا موسیٰ علیہ السلام جیندے تھی آمین تا نبی کاوڑ چا کر رہے میں تو اوکوں اپنا پیر تے مرشد بنائی ودا جے کو وضو دا ڈالی جاندہ وضو دا ڈالی جاندہ چھلیا مجھا تازی رود شیو کر کے مریدیں دو ویندے بے حیائی اے جڑیے دھی بھینڈ دا پردہ کہنی یہ میرا مرشد ہے وہ اہل حدیث وستی وستی یا دعوت ودے دیندن مرشد پکڑو او پیغمبر جکو رب نے پوری کائنات دا سردار بنا نبی کریم دے پچھو لگو جکو اللہ نے کائنات دا امام بنا میرے نبی کریم خاتم النبیین بن کے ہے تاجدار ختم نبوت بن کے ہے اللہ نے عظمت دیتی ہے فضیلت دیتی ہے فرمایا ان میری بات چل سی حضرت عمر آدن رضیت باللہ ربوں وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا اللہ دے نبی میں معافی منگدا میں معذرت کرنا میں اللہ دے رب ونتے ایمان آنے میں اللہ دی کتاب دے قرآن ونتے ایمان آنے تے توڑے رسول ونتے ایمان آنے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا اے جڑا اسلام ہے اندے دین تے دین دے اسلام ونتے میں ایمان آنے میں راضی ہوں کہیں تو نہیں دیکھنا لوڑا تھوڑا موگن لوڑا تھوڑا بولو اجلے اماں حلیمہ سعدیہ بچپن اچ میرے سونے نبی کو چاہ کے تے اپنی سواری تے بلا کے تے موڑن لگی پہلے سارے دے پچھو آئی ہون سارے کو کراس کیتی ویندی ہے تے دھوڑا مچائی ویندی ہے انہیں کہ حلیمہ لگ دے اتھو سواری تبدیل کیتی گئی انہیں کہ تو سا کملیاں تھی گئے میں دایاں ساریاں دیکھو غور نل تکو میں سواری تبدیل نہیں کیتی بڑے سیانے ہوئے تو سا جے کو چھڑ آیا تو سائیں یتیم سمجھ کے میں چاگ دے دلان دا حکیم سمجھ کے ساجد میاں لوڑا تھوڑا موگے نہیں ساکو پردہ ملیے نبی پاک کے ساکو نماز ملیے نبی پاک کے ساکو حیاء ملیے ساکو عقیدہ ملیے ساکو تجارت ملیے ساکو حلال ملیے ساکو ہارشہ ملیے لوڑی کانی سجے کھبے ابھے لمے دیکھن دی اوہ ودا تکے تے یہیں ودا کرے تے آنے ودا پٹے جے کو نبی پاک کنے کمی پوری نہ تھئی ہوئے اہل حدیث و جماعت ہے جنہیں کو اللہ دے نبی پاک دی طرفوں ہر شائع ملیے میرے نبی نے آکے لوڑا تھوڑا مکا دیچن ساڑا رہبر بھی اللہ دا نبی سادہ پیرو مرشد بھی اللہ دا نبی اللہ دے نبی دا لڑ پکڑیے سے نبی دے بعد اسا کہیں دو دیکھن بھی گوارا نہیں سے کریں اللہ نے حبیب دیتے اپنا پیغمبر دیتے محمد الرسول اللہ بولو یار یہ کیا ہے میرے نبی دی فضیلت ہے بولو کیا ہے کیا ہے میرے دیکھو پہلی فضیلت ہے میرے نبی دے وزن دا مقابلہ بولو بولو میرے نال تھی ہو جان دوجی فضیلت ہے میرے نبی دی نبوت لا محدود تیجی فضیلت ہے سارے نبیوں دا نام ذاتی تے میرے نبی دا نام صفاتی ایویں نا بھائی ایویں چوتھی فضیلت کیڑی دسی ہم بلا ڈٹھے ہوئے چوتھی فضیلت ہے میرے نبی کریم علیہ السلام تو پہلے جیڑے نبی کو اللہ صدر آئی ذاتی نہ کر کے صدر آئی سارے نبی کو صفاتی نہ کر کے اللہ نے صدیتے اگلی بات اللہ پاک فرمین دے میں ختم نبوت دا تاجدار بنائے ختم نبوت دا تاجدار بنائے تے اللہ پاک نے میرے نبی کو ساری دنیا دا نبی بنائے اللہ دے نبی فرمائے میں ہوں پتھر کو جان دا جیڑا پتھر میں کو نبوت کے پہلے سلام کرنا
یہ میرے نبی کریم دی فضیلت اگلی فضیلت تے غور کرتے آخری بات آئی نہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اللہ پاک نے فرمائے میرے نبی دی فضیلت ایک سمجھن دی عادت بناؤ یا اللہ کیڑی ہے اللہ دے دنیا کائنات والے ہوں سارے نبیوں کو کہیں نبی کو میں اللہ نے سیر نہیں کروائی اپنے محبوب نبی کائنات کو آسمانہ دی سیر کرا کے معراج کرا دیتے تھے کہ نہیں تھیا بولو جسم نال تھے کہ نا آپ دا جسم پاک گیا ہاں اتے گیا کہ کہنا گیا یہ سیر کہیں کرائیے اللہ بولو کہیں کرائیے سبحان اللذی یسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو فضیلت دیتی ہے اللہ دیکھ بھی فضیلت بھی سنا یا اللہ کیڑی ہے اللہ دے میں سارے نبیوں کو مہربان بنایا لیکن اتنا کوئی مہربان کہنا جتنا محمد کریم مہربان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک اللہ دے حوض کوثر عطا کی تائی شفاعت کبری عطا کی تھی رحمت للعالمین بنا کے آیا سے خاتم النبیین بنائے سے معراج کروایا سے اسا ساری کائنات کے اونچا مقام دیتا اللہ دے آخری بات ہی وے اے جڑی وڈی فضیلت دیتی ہمیں اے جڑی وڈی عظمت دیتی ہمیں اے جڑی وڈی شان دیتی ہمیں آ دنیا والے آؤ آخری گال سن گنا جیڑا میرے نبی دا ہے او میرا ہے جیڑا میرے نبی دا نہیں او میرا نہیں رولا مک گئی یہ فضیلت کیوں دیتی ہم یا محمد کیوں نہیں میاں کیا عظمت کیوں دیتی ہم مقام کیوں دیتے ہم نبوت کائنات پورے دے لوگاں تک کیوں دیتی ہم رحمت للعالمین کیوں بڑھائیں ہم امام کیوں بڑھائیں ہم نبیان دی امامت کیوں دیتی ہم میرا مقصد ہے سارے اکھاں بند کر کے جی میں میرا سونا فرمیندہ ونجے اویں کریں دے ونجو میں اللہ توارے نال پیار بھی کرے ساں تے میں اللہ توارے گناہ بھی معاف کر دے ساں سمجھ آئی بے اصل تے پیچھو لگنے نا اصل تے اطاعت کرنی ہے نا اصل تے آکھن مننے نا جی آکھن نہ منے سو مُیّت الرسول فقط عطا اللہ جڑا میرے نبی دا ہے وہ میں سمجھو اللہ دا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ نال اگر پیار کرنا چاہندے ہو یا چاہندے ہو اللہ تمہارے نال پیار کرے نبی دی پیروی کرو حضرات نماز شادی جنازہ خوشی غمی اویں کرو جی میں ساکو سونے رسول پاک دسائے سمجھ آئیے نہیں اے جڑی وڈی میرے کی اللہ دے جڑا میرے نبی دا نہیں او میڈا بھی بولو میڈا بھی این دے اوتے ڈھیر دلائل جڑا میرے نبی دا نہیں او میڈا نہیں میڈا ہوئے جڑا نبی دا ہے او قیامت آلڑی میرے نبی فرمیندے میں حوض کوثر تے بیٹھا ہو سا پیالے بھر بھر کے میں پیلینا بیٹھا ہو سا بندے آسن میں پیالے بھرن لگ سا دیکھ سا تے بندے نظر دے نہیں اگو دیوار آوے سی میں اکسا اللہ اے خیر تے اللہ اکسی کہنا اے او لوگن جنہیں توڑے بعد توڑے دین کو تبدیل کر دیتا ہا رسم رواجیں تے چلے ہن توڑی گال کہنا منی آنے ہی واسطے میں انہیں کو حوض کوثر کے پریں کر دیتے میرے نبی فرمانن پیچھے میں بھی آکساں سوکن لمن غیر آبادی جنہیں میری لاج نہیں رکھی انہیں کو دفع کرو تے پریں کرو اللہ دے قیامت علی اساں انہیں کو دفع کرے سوں جنہیں سارے نبی دی بات نہیں منی پوتر دھی پرنے دے رہنے ہو کہنا اوہیں پرنا ہو جی میں نبی سی پرناوان دی تعلیم دیتی ہے نماز پڑھ دے ہو وضو ہی کریں دے ہو ہی واسطے میرے بھائیو نماز وضو روزہ حج زکات عمرہ اے ساری دعوت ہے کہ او قبول ہے جڑی جناب رسول پاک دے طریقے علی ہے اگر وہ نہیں تو قبول نہیں اللہ تو دعا عمل دی توفیق بخشے